Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Naila Zahra Usman from English Educational Program 2019 from Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah University, Tambak Beras, Jombang. At this chance, I wanna show you how to change active voice to be passive voice. Without any further ado, let's go to the material. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di sini kita akan membahas tentang how to change active voice sentences to be passive voice sentences. Ada beberapa clues di sini. Di presentasi ini, there are 10 active voice sentences which will be changed to be passive voice sentences. Also, there are 2 tenses which are contain 5 sentences inside. Jadi di sini ada 10 kalimat active voice yang akan dirubah menjadi passive voice, serta ada 2 tenses yang mana setiap tenses mengandung 5 kalimat. Oke, tenses yang pertama yakni simple present tense. Apa itu formula dari simple present tense? Yang pertama yakni saya ambil dari yang positive clause ya, active voice, subject, present participle atau verb 1 yang mana nanti ada tambahan s atau is tergantung dari subjeknya. Lalu setelah itu ada object. Sedangkan di passive voice ada subject plus to be, setelah itu past participle yakni verb 2 plus by plus object. Oke. Di sini sudah saya tunjukkan ada subject, present participle, object. Lalu dari passive form ada subject to be plus past participle atau verb 2 plus by plus object. Yang mana bagian ini akan menjadi peta, petunjuk atau peta langkah. Oke. Di sini sudah saya sediakan there are 5 active voice sentences. The first is Jelena, Johara and Jarvis arranged the books in Grandpa's library. The second, Fatia washes a pair of old shoes. The third, my classmate prepare a birthday surprise for Miss Iin. And the fourth, Dava and Faza clean Papa's cars. And the last is Alicia fries the tofu. Okay. There are 2 tables opposite. The first is active voice and the second is passive voice. From active voice, here is completed part which have to be completed to be passive voice too. Let's begin to the first step. The first step is replace subject of active voice to be object passive voice. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah subjek dari active voice menjadi objek dari passive voice. Berarti kita bukan mengganti tapi replace, merubah tempat, merubah posisi. Oke, seperti yang sudah saya contohkan di sini. Subjek dari active voice saya replace menjadi objek dari passive voice. Di sini ada Jelena, Johara, and Jarvis, Fatia, my classmates, Dava and Faza, and Alicia. Okay, next. The second step is replace object of active voice to be subject of passive voice. Langkah kedua ini merupakan langkah yang terbalik dari langkah yang pertama, yang mana objek dari active voice di sini di replace menjadi subjek dari passive voice. Oke. Di sini sudah saya replace the books
books in Grandpa's library, yang mana di active voice ini jadi objek, saya replace menjadi subject. Begitupun dengan a pair of old shoes, a birthday surprise for Miss Iin, Papa's cars, and the tofu. Oke, langkah ketiga, insert to be depends on subject of passive voice. Jadi, dalam passive voice ini, sebelum kita taruh past participle atau verb 2, kita tambahkan to be, yang mana nanti akan memberi arti di atau dikenai pekerjaan. Oke, di sini ada are. Ini merujuk kepada the books yang jumlahnya itu jamak. A pair of old shoes, meskipun old shoes ini terdapat s tanda jamak, tapi yang kita lihat adalah a pair-nya, sepasangnya, bukan jumlah sepatunya, sepasang, dan ini kita ambil to be is. The third, a birthday surprise for Miss Iin. Di sini ada sebagai tanda tunggal, kalimat jumlah tunggal dengan to be is. Papa's cars, di sini ada tanda s pada kalimat car, pada kata car, which is show that the cars is not only one. So we use are, and the tofu we use is because it is tunggal. Okay. The next, change verb 1 of active voice to be verb 2 of passive voice. Jadi verb 1 pada kalimat active voice kita rubah menjadi verb 2 pada kalimat passive voice. Di sini seperti orange, merupakan verb 2 dari orange. Washed merupakan verb 2 dari wash. Dan prepared verb 2 dari prepare. Clean verb 2 dari clean. Fried verb 2 dari fry. Setelah kita merubah verb 1 menjadi verb 2, we have to insert by after this, ya. Okay. Di sini sudah saya tambahkan, the books in Grandpa's library are arranged by, a pair of old shoes is washed by, a birthday surprise for Miss Iin is prepared by, Papa's cars are cleaned by, the tofu is fried by. Ya, di sini sudah menjadi kalimat yang utuh dari sebuah passive voice. Bisa kita lihat hasilnya. Yeah. The book in Grandpa's library are arranged by Jelena, Johara, and Jarvis. A pair of old shoes is washed by Fatia. A birthday surprise for Miss Iin is prepared by my classmates. Papa's cars are cleaned by Dava and Faza. The tofu is fried by Alicia. Oke, sekarang kita tiba ke tenses yang kedua, yaitu present perfect tense. Ya. Dari active form di sini ada subject, lalu ada have or has plus past participle verb 3 plus object. Sedangkan passive formnya terdapat have or has, lalu ada been plus past participle verb 3 plus by, lalu object. Tentunya dengan subject pada posisi pertama. Ya. Ada 5 kalimat juga. Yang pertama, Mama Zaya has helped me. Zaira's best friends have celebrated her 18th birthday. Prekata has eaten the cereal. Namira and Ishkia have watched Bumi Manusia. Kiev, Kaba, and Kato have built some sand castles. Oke. Seperti pada tense sebelumnya, di sini ada kosong, masih kosong karena kita akan mengisinya step by step sesuai langkah.
yang ada. The first step is replace subject of active voice to be object of passive voice. Subjek dari active voice dirubah menjadi, bukan dirubah tapi di replace atau dirubah posisi menjadi objek. Sini kita lihat Mazaya, Zaira's best friend, Prekata, Namira and Ishkia, Kif, Ukaba and Kato adalah subjek dari active voice. Lalu kita pindah posisikan menjadi object of passive voice. The second step is replace object of active voice to be subject of passive voice. Jadi ini seperti tense sebelumnya. Langkah ini merupakan langkah yang terbalik dari langkah yang pertama. Objek dari active voice kita pindah tempatkan menjadi subjek dari passive voice. Nah, bisa kita lihat di sini, me ketika menjadi objek dari active voice dan kita pindah tempatkan menjadi subjek, kita gunakan I. Lalu her 18th birthday. Di sini kata her itu digunakan karena dia menjadi rujukan dari Zaira, sedangkan Zaira adalah kalimat kata pertama. Jadi kita pindahkan Zaira menjadi Zaira's 18th birthday, sedangkan Zaira's best friend kita gunakan her best friends. Jadi kita hanya merubah kepemilikan yang di belakangnya. Lalu ada the cereal, bumi manusia, some sand castles. Oke, next step. Masukkan to be atau insert have or has depends on subject of passive voice. Ya, di sini kita masukkan have or has sesuai dengan subjek yang sudah tertera. I tentunya menggunakan have. Zaira's 18th birthday, kita masukkan has. The cereal has. Bumi manusia has. Some sand castles, karena ini jamak, kita gunakan have. Setelah itu kita masukkan been. So, I have been, Zaira's 18th birthday has been, dan seterusnya. Setelah itu baru kita masukkan past participle atau verb 3 dari active voice ke passive voice. Dari help tetap kita karena ini tidak ada perubahan karena sama-sama past participle verb 3, jadi kita hanya menurunkan saja help, celebrated, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita mengcopy paste dari active voice ke passive voice verb 3-nya ini, kita tambahkan by. Nah, seperti ini. Karena ini step terakhir, jadi ini sudah komplit. I have been helped by Mazaya. Zaira's 18th birthday has been celebrated by her best friends. The cereal has been eaten by Prekata. Bumi manusia has been watched by Namira and Ishkia. Some sandcastles have been built by Kif, Kaba, and Kato. Baiklah, kita artikan. Yang pertama, Mazaya telah menolong saya. Jika kita pindahkan ke passive voice, maka saya telah ditolong oleh Mazaya. Itulah kenapa gunanya been dan by pada kalimat passive voice ini untuk menambahkan arti di. Lalu, bumi manusia has been watched by Namira and Ishkia. Bumi manusia telah ditonton oleh Namira dan Ishkia. Sedangkan pada kalimat active voice-nya, Namira dan Ishkia telah menonton bumi manusia. Namira dan Ishkia have watched bumi manusia. Oke, di sini hasil akhirnya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, sekian dari saya.
Okay, that's all from me. I'm sorry if there was any mistake. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.